وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ভাই মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ তার সুললিত কণ্ঠে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সুন্দর তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ তামিম হাসান। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও ঠাই, যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও ঠাই, দিও দিশা এইটুকু আবদার আল্লাহ, আমাকে
কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। দুনিয়ার বুকে